E kuma sala e tron kumanini kunde. Ago. Pe salam alaikum sala e tron kumanini kunde. Ago. Pe salam alaikum sala e tron kumanini kunde. Ajasika ablasika eku cheregema ido cheregema yetron nyami wo akpe subi jaglaja ologedema iku kokurukoku aseku etron ebiafo tron kumanini kunde mi yirowe honomu yiroro honomu sona gbeo mi yiro ajako asire sin acheme sofulanza sin acheme cheji dandan sin acheme huno gangan miton hungbe kenko sin acheme on gan airote da jomado ku conscient cheme papa kumanene kunde wiye do podo wiye do mini fon mi fon wa do achetu me e na chenu e kaka papa kumanene kunde akana tundo hunvi tuele ko aliji bo jawe e na ikule kon aziton o reton o foton o boton ana besi aliji no ye papa kumanene kunde tono do ko tombe do hunzuwa me Minablo si sentuebo a vinado aussi hontobia beame mekanablo si sentueba a vinado nous kwebe je honto ame saklawe yawe miton Sacré-Cœur établit la paix dans nos vies. Confoi Yahweh miton bangle Yahweh miton l'archange Michel, défenseur de nos causes, barre la route à l'ennemi qui nous hante. Yahweh miton temple qui nous purifie, qui nous élève, qui nous établit dans la paix. Établis-nous dans cette paix. Prakani chiriga tron yasize meme ma ese ya ikunbanji fie tron ahosu le ton mi vitwele ko akle no kontu ezanzande boro hodogbo mi ton le po boro nudugbo mi ton le po Boro walo gbigble mi ton le po papa kumanini kunde kekle so agotile kemi witron eyan alidagbe wa mo gbe fie witron eyan weziza wa mo gbe fie dokuru e tron
ni bio mi de me bo bio tron kuma ni ko do ni soke mi o khodi do de ya nu du bo de ya nu he gbele de ya fie mana yi de ya bo mi yi nu e mana mo de ya bo mi mo lo fodon karu nu se ni odun mi abro ni ole bi do mi do lo so ji tege egbe ti o mi na de gbe do bo to ke do meto bona do emele papa kuma ni ko de su ni won ali nu mi ni sor gwa lo biton yiyan bi gbele de mi do ni ole bi ke mi bo won ali nu mi lo Christmas wa me bi o me ke do meto me ge yan to azito kesino ye me bi o chite bo tro ga e to le rote mi ka jeli do trop mani no kundio e do fine ni de gbenu viton bangle keteji ini chite romani oleji ni de gbenu sakla body ini chite romani oleji do trop mani ni kunde si ancheme tron kumanini kore si ancheme daje BP si akunta toji bro fivo manade miya me chitero kuno gaga mi to aido te da joba do ko konji do asito laji do vito laji bro kunna mo fivo wo to gbe kirikiri janta me chitero mi jibo Christmas mi kuna yi do alafia me mi kuna yi bana bro le bida alafia me to gbe kirikiri janta mi yiro bangele keteji apia to ni de gbero me ni oji ni de gbero botoji ni de gbero garo metoji sakra body Basi koto jidon botoji, basi koto jidon botoji, non mi me konfo, ono leton, avant to ni chonu vile, ni chonu visunu, viyonu, akpe sivi agba sivi, o me bisese, ni chonu huno gaga mito, ni chonu huno gale, ni chonu huno le, ni chonu huno sile, konfo no le, vodun sile, tasi no le, papa kumanini kunde, sa hunto to daga, do e modo mi kure Christmas o mikawi. Mira chetu me togbe kiri janta me na je aliji wen ko be na si ali ame di wen di on ko na je wen do me papa kuma ni kunde me na pero ali ta o binu ame o bo de a ze de ya o bo to yin fo dadara chetu me togbe kiri janta me yira o gugba dagli ali de suwa ko yero hun jeli nu mi hun gadu nu mi hun modu mo bali nu mi nu mi na blo gbere gbe bini wa chi cheme me yira yo pe aboto garo me to me gbe yan to tun gbe mi pa si gbo mi to bia ko etogbe ye ni won mi tieme ni ye jame ni ye mi ni ifojo ni wa dagbe ni coin de sa chvp sian on di pise di iko no ganchi di edokuro do eli do ko ilo me na hun wa di tv o aka hun ali be hun ina chenu etogbe ura son to dedeji ura son to nu te za vp sin aguntabi mi si won yan de kaka ba ko yo fo wa mi kanada sia blomido a foneli don mi ni wudo do kropo mi ton leton ni de so won no to aton o ya son to wa ni Petolika àlàáfíà ton ye biasiki bela meto trop Petolika àlàáfíà ton ye
L'avait dans le béton, pino, elle a c'est qui sont gaga, c'est une gaga. On dit non, mais de béton là le colo comme. Moi de là dans le le colo comme. Et nous pouvons les jawer. Là nous pouvons y le voir. Nous pouvons voir y nous pouvons jawer. Les images de mina y do fosi sadia. Nous pouvons nous on va sortir le colo comme. Mais on va jouer à primeri monusa. Nous monuho. Oui, c'est ça le dit le colo comme. Donc on va présenter à passer villa dans le même lieu. Tiens, vous allez le lèvres, donc on a un filet, on a beaucoup filet, on a dit que le problème c'est toi, on a pas médié, on a pas aidé, moi c'est ok quand on a eu, on dit qu'elle est de nous contrôler, à la plus on va te tolérer, la plus filoyer, la filoyer, à ce qu'on a dans le temps, à ce qu'on a posé pour elle y est béni, c'est quand on a eu tout le monde de tolérer, là on tolérer de nous contrôler, ah on doit le propre temps. C'est ça. Quand on veut tout bien dire, dans ce cas ça lié. Le projet est le propre temps on va y donner. On c'est le propre temps là d'accord. Oui, tout là il a bien dit tiens. On va y donner. C'est ça c'est le temps pour nous. C'est ça. Mais ni moi ni pour kucha la pour nous. Quand nous les temps nous ni pour bien y là. Et on a on bébé. Quand on le temps na dire ya nami. On ni suni tout. On ni no kandi. Famille, tu es dit, assume la famille, famille, on fait faire le docteur. C'est nous dans le pédale à mon pouillage. Dans la même ligne, c'est votre nom. On est cerveau d'agri. On est allé c'est mon tour. Tout le monde est ménage, on va dire qu'un peu, on me l'a dit, nous y a le plus massif, mais tout le monde a la gueule. Bon, filet, non, on a dit, on vit sous nos gadis, bon, on vit non, nos gadis, bon, tout le monde va aller, il y a une mission, trop tôt, il y a une mission. On a ce coup de rien, mais pas pour nous bien, on a tout là, il y a un peu de gamme. Mais on peut y aller, on va le faire, il y a le président, il dit, pour le thé à 7 ans, vos temps, ok, pour aller au côté de Noah, pour aller avec comme il va avec les bons, mais elle a dit, il y a une comme ça. Donc, tu dis, on peut le terrain, il dit, là, tu as ça, il s'en va. Donc, tu dis, on peut le terrain, il dit, là, tu as ça, il s'en va. Il y a donc les aïeux, le propos, il dit, il y a une telle chose, on va s'en aller. Il faut nous avoir dit des mots, on ne va pas dire des mots, mais là, on est là pour faire la peau, on a sorti de l'île, on a pour nous pas dire des mots. Tu me l'as dit, mais il y a, le temps pour nous de voir, le temps il peut se communier, c'est la première fois, le temps la première fois, nous sommes maintenant le temps pour non pour à souper, mais nous disons faire une idée, à nous que vous voulez, le mec a un petit peu de temps. Ah bien, le mec a un petit peu de temps. Mais là, on a des cas de la Congo. Mais là, de nous, parce que là, les gens ont un peu mais là, pour ces gens, ils ont un peu ene novi sunu novi yondo trome dide ko je hagbon 16 ans o kan ho ana kun wa ikatue podo to to epo bona do to ko taji togbe kumani ni kunde o se da enu yan po fi podo 16 ans e lo me on ho ta eja inu mi do 16 ans e lo me on eno iloro futula mi ko perun papa kumani ni kunde o
Aide à l'éclosion de la personnalité réelle. Amega kumanini kunodo di dolo nyekpo wikwedo. Edo 16 ans elomeo. Nous avons vu tron kumanini kunio vionyo. Do 16 ans elomeo. Do meru khatu meleo e na monu mokoton. Mi ko kwanu tron kumanini kunio. Togbe kumanini kunio do nu nyekpo wikwedo. 16 ans elomeo. Edo nous edo kpokpo mi to le yin. Mi na dekle nous mokoton nyanya die mi na dekle me ro kha mi ton le me doa nyanya die mi na dekle me po mi poro po le doa to gbe kuma ni kunu ro tijo da gbe ni do popo mi ton le ton lo 16 ans me mi la ko pa ma ni kunu ro augmente le mérite et l'orgueil de mieux faire. Quand vous dites que vous avez les ans de Dion, et donc, nous avons un peu de 16 ans, et donc, nous avons tout, à Fodagbe de tout, et donc, nous manquons mais alors, mais c'est quoi, et nous avons tout, et nous avons manini kunde vieux à une go, mais là, vous pouvez papa manini kunde. Conseil d'avoir confiance en soi, aussi difficile que soient les luttes. Quand vous donnez le leader, mido zande dido 16 ans mais on beto e khado e beto le do na cambio ero nta ka no siandi ete afodi ete ka do 16 ans mais bon mais mon coton le ye na do se po wi tron kuma ni kunde si vio to gbe kun do do popo mi ton loro mini yon wa lo mini yon afodi de 16 ans mais et donc, mi do homo do e kana ve ou fe e do no e do mi dio e kuna fanu do popo mi ton le o lo nu wi tron kunde zi vio aze ko gbe anu asero sisen ko e lo sa pon temeteme anu yi do 16 ans gbe o e do afodi de mon coton nyon afodi de mon coton e kuna ve nu e o mi la ko pa nu papa kuma ni kune o. On doit en triompher si on n'abandonne pas les partis. Quand vous avez le 16 ans même, et donc demi ko do bonzan de dion, et donc nous awa kamekuma itu le 16 ans mais bon ko emi ko do no dion azeyilo do nu afoyan de wa no de do kha me de o e o ko kun de no to sin tu me to be kuma ni ko do popo mi tele do 16 ans mais o mi ni ko afobode to mi ni ko na to sinu mi to mele do ene o dali ewe me lele do mi le de mi ko dogbon ro bibe menu ko taji odion afodi de tu e ko gbe tu e me mo ko to e la pon bo asepe wa ka ho bi yo ro e o nyonu e o nyavie e te aka no sen mi ko pa nu tron kuma ni ko le facteur croissant financier facteur croissant financier. Quand vous donnez le don nyekpo wi ko ro e do ko tajo si dali do po e do ko mi ton le o e do azoma do nkuton si sama do nkuton akwa si vosa mi kode boro tamelie Christmas of voisin ba nu cambio video e do fite mi kana mo kwesi bo mi de suo wi wa lo tele o e mi de suna jo fundo wi wa mo ko ton le me quand vous donnez no afonza do no wa wo a force la zoto ewo et le 16 ans mais on quand si kai we tron kuma ni ko le souvenanzan pendant 1000 gros vodonze suo et le gasika mo ko to na bi agban to me le 16 ans mais mi ko pa tron kuma ni ko le o. Mariage aidant à l'élévation sociale, la vie dont on peut être celle qu'on désire. Quand vous donnez quand on dit don nyekpo wi ko boledo emi ko do nwedo no ayon wa afonza de uzande dion do 16 ans lo meon ala mo kan sika bolanzan do tajo to gbe kun ani ko kale do honu gwendo le e lo gan ko lo me dion nyonu ayin bodo vo sisa asuton me e o sunu ayin bodo vo sisa asiton me e o di o vi ayin bo gan ko lo meon ho to epo wa na no po brando nyane singbe o nu mo ko ton do akonto ya togbe janta do ko 16 ans lo me on do nu ma do nu kuton
fɛn nu mɔ ka tɔn ma do ku tɔn e na jalo mɛ witron kuma ni kure sivi mi la ku pɛn papa kuma ni kune yo tes gains mérités faciliter tout genre tes transactions, tes luttes et des difficultés professionnelles ou sociales pour cause d'intérêt. Gros vaudon le dit dans nous n'y a pas oui quoi. Et donc des gains mérités. Et donc des micro-dogmons. Et donc quoi et donc quoi me telle minazan. Nous Christmas c'est là si dalio. Et donc micro bakpo. Nos vies sont nos vies nous. Alors quand abero asame bona mo kansika mon coton. Et au quoi be anati. Pendant que vous tournez la boule, vous avez quoi besoin? Vous vous quand il faut, et si encore vous avez de propos méthodologies de 16 ans, mais il ne faut pas un tronc comme nous connaissons. Et gros vous donnez à Jodé à un titero à Jogmatu et des facilités de transaction. Et donc quand c'est comme mon coton, et mis deux ou deux jours les arrêts pour 16 ans, mais on a une tour. Et là, nous faisons un peu de faisons un peu de ani faisons yi azoten to e ponu client ni ma wa aloki koto ni ma ba bo ba we po e do nu e di afonzan do e me mi klan do no egbon dan mi la ko panu tron kuma ni kunu yo. Un mariage donnant satisfaction ou contribuant à l'élévation sociale, parfois imprudence sentimentale. On a deux vivons nous kotadi miton egbeton. Gros vaudon le tafodi les deux obédis de propos miton le. Et donc un mariage donnant satisfaction ou contribuant à l'évolution sociale. Gros vaudon do c'est un l'homme et l'homme là subawe na moasu. Et l'homme là si bawe et na moasi. Loi nous mon coton à kanale pon à faute d'idée toué. Anale pon ogbe no ton si nous to menu nyonu anyon. Et au sunu anya pour faire des tuer donc oui wa tuer si daliwe dagbe ne fenwe ne de ko mi donu do poko mi ton le o e na yi tuer o 16 ans mais bona do yi vivons nous ko tayi mi ton egbe ton ne e po de o mi na jodo nu ono gangan mi ton ayiro te wareji be na gbaje tron mi ga kran no ko ha do poko mi ton le do 16 ans mais mi ho pe. Pas dit tout d'accord, mais la donne trop méga. Do votre tron, un votre débat. Quoi déjà gardé mais nous donne mi. Tron votre nous osé à d'ici do doit miona. Et quand osé à mion do doit d'ici na. On s'agon et déjà nous mi yegbe yo. Et yo le foutu là. Futula do timeton krewon et nous ragbeta agunta et gros vodun mondial ton yeko timen mi boko don we demele mi do poropo nyona de me yeko don mi e kala en kole pombole vo de me yeko le timen mi tron vi we na bakwa tron vi we na bakwa walo te aka sukuza bon nous ne do dia na sukumo bo gbeto na suku ngbeji juro bo gbeto na suku de kunu lo kai me ade yo dide tron dogbon papa kun de do mi egbe do mi lo na de afoda gbe gwayin huno gan bo huno gan gwayin yo walo to yin Dakar ki ko sin walo nous vivons tous les binocles au béton négocié à un homme. En ligne de nous dit que mes filles ont un endroit mina anglais. Alors ce coup mon vivre 30 ans. Ouais, on a gagné au de balai. Et c'est vrai qu'on a bloqué de l'aide. Ouais, quand tu tires derrière un bloc on bloque pas on donne les six quand on a haut. Alors ce coup mon 35 dia. Ana suku mon fait nous et tron doa. Wa pe diga. O pe diga e wa yin do po na lo hunu ayin. Nu wi wa to de bu so gbe 30 ans.
fie nu dabara de yo fine wono pa asipo de fie egbeto kuku de yo fine wono pa asipo de fie na egbeto sinu glede alo ina jajo de fine wono pa asipo de ana su kuma tro sin didia ko kwero ko na mega kuma ni kuri yo mi me itro hun to le mi de su eno to yanu mi de le bono lo papa kun de to yanu mi nu enu ko to itro to le donu yo ari ko do afo iton tro me ga kun de donu mi ro ku me yonu na dasu tu asu ko na yonu we bara ma asu dagbe ko sabura jijon e do wa lo to le afodi to le me we na pon sumo na pon bura so jije no ko ton sa ko no gozi nu to me o ko ne lawe na pon bura so jije no ko to sa we me ka yin ton vi bo yon bura su ba we bono do no kuno ga le ko pene mi kuno ga ka ko pene keze sa ko anu di do goudron to bo huzo americaine va ni ana su kuma su gbon me wa tun examen ka mo keze na su le iwe do ko sa me le do wa le ne kun ni joto no yene ko mo client examen be ka je keze bo client ne no konga ro se tem ne ka tun yen ko tun ya e la su ku yo a ana ma su ko boda no a tronari no ko mi tole wen huno mo huno e wen yo aro mi no vivo ba we vivo ba we de so photo atike do bi ko to sa bo bi ko to gbe bo je dagbe wa no ji dagbe tron wa no we yo dagbe ne wona se ko togun le na we tron wa dagbe nu ya na te ko mla da for dagbe pan kon we go to we anada for dagbe pan kon kha me ade yo me le do le anada for dagbe pan kon yi e we ko huno ga wa kon to po won amo mere bo anu simbo dana o ya tro katangali papa ko na ho tro din ak mere ba kare bo tutu yo na ko sore me mere ko ton ba no venu do ko tolu ko me wu bo mere singbo ton ba no venu ba ga no samlo ko sore me a su kuma tro sin didia ko pena me ga kuma ni ko yo hu me ga kun de odi do mi egbe si asan gbe do nu mi ton le do na no do nu dagbe se do we go mi ton le gon afọ mi ton le do na afọ dagbe bo mi na no de se do we go mi ton le gon mi no wa lo mo nko to la me ga kun de ko je we o tron gbe na me to papa prakani e gbe nu bo pase po e do mi kun ajo do ko mi ton le do no viro trome amo we go to ho moto kwe ko so afọ mo moto we go to wa ko sunukun to wa ko ti do e de na blogo me na fi moto ni o de na blogo me na fi keke ni o de na blogo moto ni na igbebo ti fire esi ka ko ji woje ko be pe Jesus mo nko ton ni na so ko inu ko gba fi gbon ni na so ko inu ko tro me gbon tro ka do wa inu so bonu mi tro me ga kun na kwali nu we no ma do wa yan bo le nu me do sinu gbigbele yo nu we to le suna kuku yo a nu to le suna gbele no agbe fi bi na ro gbigbele do we ba na si to wuri we bona no bo to wuri we e do nu e sande dino ken to me yin la kale me na so ta ro ko fi lo tro gbe na me to do nu we do ye bi na jairo nu ko to we ye bi na gbara ya nu ko to we ye bi na so afino nu ko to we no vi lo tro me ado ken to na so afino nu ko mi ton bo ka yin ken to nu me defu wi lo na so afin wero ken to na so afino nu ko mi ton ken to na jairo nu ko mi ton bo kwe ka se we go to dodo ken to na bo meni ken to nu ba ro ken wa fun ko we ana jayi alo ajayi ana jayi alo ajayi mo ko per ko tro me ga kuma ni kun yo tro gbara me to re do ko mi to le po do afọ gbigbele wa lo gbigbele lo mi sile ko kaka bo gan lo ko pedi do da ko me na do me ga kuma ni kun yo mo o se to mo nu so mo tubo be we bodu we ka bole do nu fu de me e blo te mo ya bole do atingba te me ya cho
mi me tron le ndino sunu kumi tome tra la mi me fotu sentole me fotu no mo fotu si asin kore idion e ma ko moto we goto moto la je sovi padi e na je sa me o sa keze na fotu ton ro de ko de me ne ni jai bonu fotu ton ho ne su ho me ne ni jai wona ni kusi fine bonu e mi le mi na hosuru kha me mi dio tra la wa yin fotu no ba pe ro khare me ka tere ko wa yin fotu me do le fotu ala je fotu no de ni jai walo da gbe wen walo enele ya wenu mi me en fodu na lo trono fitonu vile mi lo walo ne sa ne si so le kan dogbon nko te ka suku donu mi gane me ina yilo mi do aseto yin ka inevo a menu su menu kume trono jo me do doni yi jo we goto doni yi no ero seto me jo doni bro mero me resi seton go ba sira li goni we boda li goni we bo tron gbera me to wa tun kan ni o jodo ni wa mi wa gbeja we o gbe no lo lero we go to nu we wa gbeja ni inu ko ni o wi me tron kun ne vi o wi lo runu ko yi we ni na suku gba li do po wa me bia do mi kun aso do po le a mere kun maçon mere kun menuisier mere kun tailleur mere ka de chauffeur we ye mere kun la kun semi jan kwena suku gba li lo pojibo wa mi bia nyona na suku gba li lo pojibo wa mi bia we me tron vika di doje me ne no mblo ta esa so ba ko susu aso ni me mo aso da ko ro pe lo me bo ko keke yo duga lo ko moto yo ya lo gba ko yo we ro di lo me ni yo e ko nu ko mi di mi la sinja yi mi siku folo se ya me do ko hota ko do me mra no ko me ko ne na suku fongon mena fonja no kon mere meru kohota o nwe wa de o me trona to no gba aso e wa de si kwewe ara mo nwe wa de o si nu kon yi ara do chobo ni tron kwera me to wa mura le loyalty we ba jodo da yi be kan na nu kon ba wa won ali ne o ina wa do igba ali ne ji ma ali ne de susu nu kon yi ana wa do amo mo re gbe ti o ali eji mi de o mi ru mo ku gan mama wa Thomas mo nso do ani ne duane no gbote na gbada ko ko no bi ko ton we dagba hun we ka no ba ma sun kata mo ko pe to gan mo kara me mi no ko gale o akwa na na mi na so akwa duane no ko mo poston ana sukumo a do pe ko na mega kuma ne kun le o no ku ke dido enele we no so mo nu ya madu no wa ro pe to me ana iwa nuye manuro yo nkoto we ya o nuye ne na yo nkoto we do nuku kede to adu na yin force yin lo do na so le force gato kwa na blo ko plaisir ko tro no jo fi to le do a asede ya bode ya menele no tro mo le ka si diwe boni na je papa de nu ahamu mo ko igule be pe da liji po mo bo ko sa ko no be akwa po mo na je de papa na de 32 mi no blo boy nu mere akoji fidewo sakude boni papa o so la pe la meni gaji be mo wo tribo salo do tudo ko ana papa e sa gbe domi nu papa ne te domi wa leji din re kunoga ama ko pe kaka bo mo do nu ene fi fun do a o un tron karo pe to to me a tron no wi aseto ya papa kunde we no wi aseto tron no to aseto a tron ka le tun bo to a do bo tun e ho no wa bo pere pere ne no da se tun e ho gwilo anu wa anu do ase da se to we no ne le kami de le de a anu jajo ajanu gwide anu le aga o ale nu gwide anu ba mesi o abanu gwide anu le gugbeto ahunu gwide we akode wonu ayin no ko na wa ko to jito we no nu e ko ade o projecteur we yemi mewe eno no chikugite ya ala wo we we ka se nu ne o mo zeraga bo ka so afo wi nevo to gole fine bo mo na mi na nte kaka mra kan ko ple nu yemi mene o tro na no nu ya tro nu vile mini he papa kunde o we na foto mi ko àlàáfíà ko we na foto mi ko àlàáfíà ko adoro medebu tomea ahondo medebu sia mereja khobio we bia wi me khonda se gba me o bo tro ko chomo nu gbra gbon e kan khobo nya de na wa bia khoton wi
e bo kono ne kwe kaka ba no no tron ayo akponu alon le ko igbo kono go alanu wa ntori onu gle gan lo me dion papa ro kwe ton gbera fun okun video wa komito nyonu lo no kan no ko chida yi nyai lo ete won kaka ro ene so li wu ma de no fine be ne fu ya gendarme pon lo nyai lo dion e ka nyade ka sa for fime ah ni me lo ton di ewu ma yiro pon e na bipewe oui mais ton vie gan lo me do ton na ku ho to gboto e papa kule na ku ho to gboto to dagbeji do adini bo se bo da konto kaka bo ko ojan fu o eru na ho to gbo mi to la ji do ko pon lo fi mi to le so pe ya mo no po fi me no wa bo aton yan oja we ko to gbe bo na visiter we do kan ho gbe na blo bilan me na bien safora ko yo me o me na bien wa bo na ko yo me o me na bien pra mi no na go me na bien pra se gba me o e na wa blo bilan to ko yo me fi no ja ide le ne trop vieux ma pe gane kana si gboni oui même papa ko ne fi bo ka le ja ko ha nde fo no gbe fi ne o ya o tun no fi no ja ide o kan di ku inventaire bloquant de oui yene wa bonu ba ha di bolo suzu me mo be file pass me kan wa ne gan lo ko na jodo ya nyen nu atoto we bo gan lo ho ai ti tron we bo na jere on de kun si wa mi o bo de asede ya e nka blo ka ko e folo akuno bo kun ne bo ko na bolo kon ti ya ato se kun ne o bo ko no tite bon non so mi no na sia mi o ma no sa vitoro so so no ya mi ne o mo da mi o te no si sia mi no da bo no sa no vile ko ka fo la je sun mi o tron ko bo bokun da se kunde o epen e je gan ne mi o papa kun ni na don no do jire nya to de agba khodo wa me pepepe in propriété tu bo ka ya khono ba ro ko chegbe bo ka do khodo me ro to ko me bo pono ka ro te ko ro khon to gboji bora khwaru ene yo mi ale khaya khoro fimilo bi bewe yime property a cheten ka dum la gbero poro ni ma bi ko bo so yo ase kuno ga nten kuno ga sugbe a ndo na na pe pono ko sero tout on ko bere so akhotoroto bo zebo dido mo etro me ga kunde de sude one dia mega kumane ni kunde de sude gone on kui me udo ne wa tronko bo ko be tronko gan ko papa kun na do nya khotoroto wa imwe bana tomo imwe fi no ton vino peda a o vinde one fi ton vino pedo no mbra brande one fi kwa jiji no aso ton vino ne a kho ko dudo mere da yo e we so me wa dala kamani we ko idapanu betoro kho ta fi mo dapanu mi no na din bo tun ko fo dapanu tanu mi ko ngba pana pe bo kale han ko bi si ofe go me ko bi si ogbadu alo tan mi o me ene o tro si se ya dia tun mi ja pana go bera ito efe baka tun gajo mi la pana na we bo ko wa to si gogo sa bo to bi sipo me le ndo ase no se ko la mlo ye to wa ntro we ayin do ko no aho to meji akwede ato sume wa na be akwede ato sume no gban fio no ne we no ya mi kekele mo no mi se tron do tron sin we ndo pe me fi bo mega kuma ni kunyo no da konton gboro de ko eno konu do sin menu me a ka bi so no ku mewe mene do beto yan we yo ere su wera jai we na sida ya amaro tron ko mo ra ji se we ayin yo na so pe bra gale we akwena bia karamo la ka o me we yo na so pe wa de sun le won je bia nu we no ta tu bi pa so to ko ta gbaje pa inu bia bo mla yin apetru fito le o ko to ni o gba mo president to na president chafu eso en president mo na pe gan eso en president mo na do ti to de gbere cho an ko ja kuma ifi a when you so en sunu no ko pere asito yi ayin ko lo pere ma do ko pere akwe ni we so pe o wa mo no de o da siton do eno to kekevi ma mo kekevi to tonu foro bo te da siton wu o je sakiro ko chaka ojo yon no ji yon ni mo ko mo gbe ai ils aiment trop l'argent les femmes no le wa nu pe din
e je kwese bla na ji ko won e su gbo jokodo do asuton ni bo ataki ro po ran ha ko we e kar mo amamu ne o chaki atongwe ne no floni flolo e igbenu we e igbenu ko mi bi aso wo di to gbegbe na gbegbe o gbegbe na gbegbe wa han le na gosin la mi to me o ala je ten wewe bra je ten fofo bra je ten wiwi aha ta buji wewe bo ta buji fofo bo ta bi buji wiwi cho no wa na gbo a mi na mo me le to gberu yonu ye bo sanda en karo ko iro ajai wa ro ni le so iro jai kenu sumayin npe sumayin me le sin ho gbele me le sin ho to gbanu fono me le to mi mo e me le na ba to chon dina je a e me na pere kwanu ko bo ta fi bo gizi chon dina je a nu ni le won so pe to ni nyam le nyavi trandi do ko mi tole mina jo sin se donu hono miton e ngbe do hono galeton mo go sin jaju yi ko je sin se gudu o e na ti menu mi bona de sin ton mi ye ko mi to egbe ton mi na dalo tiran to fine tron gbe na meto papa prakanion e na kwa mi ko do mi tole me bo mi na pe ko alafia po papa kuna na no ko ha do ko mi tole mi to ko be ka to be dia mi ka to mo ko ta to be dia e ti to o to a be to ko ja iro ko mi to nu ko ni were mi to e ti to Christmas to ko na cho mi ka da lo le pe Christmas to do na wa ti ja ko mi ko o du teme e ko na no ko ifole a to ko la jero ko to na ti ala we ko la pe ko la ja ka ko ma ne ko la pe ko la ja ka atir bala ya
Amen.